the angle between two vectors. ده بتاع امبارح لقيته continue. اوكي خدنا قلنا لو كان ال A equals 2 and 3 وفيكتور B equals 1 and 1 يبقى كوزاين ثيتا equals A dot B over norm A. حد فاكر الرول؟ norm B. vectors. اوكي مين يحل دي؟ يوسف عوض. find the angle between vectors. 2 plus 3 equals 2 times 1 2 plus 3 times 1 equals 3 over norm A square root 2 power of 2 and 4 plus 9 plus 3 power of 3 plus 1 power of 2 plus 1 power of 2 يعني 2 1 plus 1. اوكي يعني 5 over root of 13 times root of 2 يعني root of 26. يبقى الثيتا equals cosine power of negative 1 of 5 over 26 يعني equals كام احسبها؟ shift cosine 5 over root 26 كام طلعت؟ 11.31 The angle is 11.31 degrees. اوكي طيب طلع هنا خلي بالك ان ال A dot B طلع positive يبقى الثيتا is an acute. Okay, another example. A is negative 4 and 1. B is 2 and 3 and 2. Okay. تدرس لينا في ايوه حد من البنات. كنت غايب انت امبارح كل حاجه كنت غايب. لا امبارح ما كنتش غايب امال موجود. طيب شوف مين من البنات يجاوب. كنوز اللي هي كنوز. find the angle. طاهر هو داخل الحصه ليه؟ كروز. ايوه اتفضلي. find the angle between the two vectors. كنوز. طيب اللي بعد كده ريان. find the angle between the two vectors. Okay. It's negative 4 Cosine theta equals y negative 4 times negative 8 negative 8 plus 2 over square root 16 plus 1 2 plus 1 square and root square of root 4 plus 4. 4 plus 4. Okay, go on. Thank you. I see the place. On Negative 6 over root 17 times 8 and find the angle. Can you calculate the measure of angle from this one? 1 second. The cosine power of negative 1, which is shift cosine of this answer.
مم. It's 120.9. دي واحدة. negative 6 over 2 root of 34. Okay, which is cosine power of negative 1 of negative 3 over root of 34. Then theta equals واللي كده theta equal 120.9. قلت لي كام؟ 120.9. 120.9. Okay. يعني obvious angle اهو. يعني تاني result عندنا number 2 if A dot B is less than 0 then the angle between the two vectors is an obtuse. Okay, يبقى لو الميجر of the cosine لو كنا على measure of cosine theta اللي هو ال A dot B, if A dot B is less than 0 negative then the angle between them is an obtuse. Okay, this is number 2. Number 3, exercise number 3, vector A is 3 and 5 and vector B is negative 10 and 6. Okay, who can solve this with me? رحيم. أيوة بس اتفضل. هنعمل تبقى نيجاتيف 30 بلس 30. كوزين ثيتا equals أيوة نيجاتيف 30 بلس 30 negative 30 زيرو يعني plus 30 over norm of 9 plus 9 بلس 25 25. تانية 100 بلس 36 136 equal 0. لو جينا شفت كوزين للزيرو يعني ثيتا equals cosine power of negative 1 of 0 equals 90. يبقى تالت رول عندنا if A dot B equals 0 then vector A is perpendicular to vector B or the angle between A and B as vectors يعني equals 90 degrees. دي تالت رول. Okay. From the first one. The first number 1 cosine theta equal positive. يعني ال A dot B equal positive. A dot B is positive then theta is an acute. يعني the angle between vector A and the vector B is an acute. Okay. ثانية if A dot B is less than 0 هتبقى negative اهي negative مش كده negative 6 يبقى the angle between the vectors is an obtuse. Number 3 A dot B equals 0 أهو A dot B هنا A dot B كانت طلعت negative 30 plus 30 which is 0 يعني ال A and B are perpendicular. Okay, I'll give you 3 examples. Number 1, if A equals 4 and negative 5 and B equals 15 and 12. Number 2, A equals negative 4 and negative 5 and B equals 1 and 1. Number 3, vector A equals 4 and negative 5 and vector B equals 3 and 1.
Okay, find the measure of the angle between its two vectors in number 1 and 2 and 3, and I'll give you 3 minutes to solve. مريم النقيب. أيوة يا مستر مع حضرتك. نمبر 1 اتفضلي. لا نقول الأول كوزاين سيتا كويس. negative 20 and 4 times 15 4 times 15 minus 5 times 12 minus 5 times 12 هي بلس نيجاتيف يعني اوفر روت اوف كام دي؟ روت اوف كام؟ نورم ايه؟ ازاي نجيب نورم ايه؟ 4 power of 2 4 power of 2 يعني 16 plus 15 power of 2 يعني 5 power of 2 5 power of 2 سوري يبقى 25 كده روت اوف طبعا حالة واقفة ايه؟ كملي 15 power of 2 plus 12 power of 2 يعني 225 بلس 144 طلع كام الناتج الأخير؟ 4 times negative 5 كوزاين سيتا كام يعني؟ لسه ما حلتش يعني. نيجاتيف 4 اتفضل times كمل. negative 4 مش times negative تايمز 5 مش تايمز دي ومال. بلس نيجاتيف 5 ادوب بي. ماشي اوكي. لما اقول حل يبقى نحل. سكوير روت اوف اتفضل كمل. square root of 16 minus 25 بلس مفيش ماينس سكوير ماشي اوكي plus 25 25 سكوير روت اوف 1 1 بلس 1 طلع الريزلت يبقى اتفضل. يبقى اوكي. ثيتا ايكوال شيفت كوزاين الانسر اللي يطلع. قول يا مريم طلع كام؟ 90 طلع 90 دي طلعت 90 لان ده تايمز ده بزيرو. زيرو اوفر كذا يطلع بزيرو. اوكي كوزاين باور نيجاتيف 1 ايكوال زيرو واحنا قلنا من شويه A دوت B ايكوال زيرو. then the angles او A is perpendicular to B او theta equals 90 degrees عشان ال A دوت B equals زيرو. اللي بعديها نمبر 2 نمبر 2 خلاص التدريس طلعتها. مصدر طلعت اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ 115 تقريبا. 115 ده obtuse لان ده نيجاتيف A دوت B is نيجاتيف. طيب نمبر 3 مين هيقول؟ جانا عثمان اتفضلي. نمبر 3 جانا عثمان فين؟ أيوة يا مستر اتفضلي. كوزاين سيتا هنعمل 4 times 3 لسه هتعملي بلس برضه؟ يعني 12 بلس بلس نيجاتيف 5 نيجاتيف 1 اوفر 9 square root 4 4 plus negative 5 16 بلس 25 16 plus 25 ماشي و square root 3 plus دي negative 1 1 3 and 1 3 and 1 3 plus 1 يبقى 9 بلس 1 سكوير روت. اوكي يطلع الانسر يبقى سيتا ايكوالز كوزاين باور اوف نيجاتيف 1 اوف ذا انسر 0.99 شيفت كوزاين لدي شيفت كوزاين الانسر. لا سوري يا مستر 68 شيفت كوزاين ل 0.37 كام طلع كده؟ 68.2 68.2. اوكي ادي نمبر 3. نمبر 4 A is negative 2 and 1
B is 4 and 2. Number 5. A equals 3 and 1. B, vector B equals 1/3 and 1. Number 6. Vector A equals 1 and 3. Vector B equals 2 and 5. Okay.